ସେମିତି ହେଲେ ଚଳିବ ଠିକ। एकदम श्रेष्ठ Any other Priyadarshini Hospital? Then my standing up for vision happy as a problem. Poetry पढ़िବ माइंड
ସେଟା ଶକ୍ତି ପଢା ନା ସବୁ କୋଚିଂ ରେ ପଢି इंग्लिश ଯିଏ ପଢାନ୍ତି ମାନେ ଟିକେ ରାଗି टिपुली ना मैच ନା ନା गेम खेल ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ କୋଚିଂ ରେ କହିଛନ୍ତି ହଁ चश्मा लगाते हो ये राखी ଟିକେ ରାଗି ବହୁତ ଟିକେ ନା ସୁପ୍ରମ मैम कर मैम मैम को मोही नो मैम का नाम अंदर होना था मैम बहुत मजा Hey, listen, open your book on page 112. Invitation 1. Invitation 1, 112. Listen, students, to my true friends, it's composed by Elizabeth Binard. Almost all open the book at page 112 and you are welcome to the best poem so far as your topic is concerned. To my true friends, Elizabeth Binard, warm up. We meet our true friend only once in a lifetime. ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଥାଉ ସେମାନେ ଥରେ ହିଁ ଭେଟୁ the greatest gift is not found in a mouth but in the hearts of the true friends ଯୋଉଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଅଛି ସେଠି ଖାଲି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହୁଏନି ସେଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଉ ଚକୋଲେଟ ଦେଇଦେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ରହେନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଡିପେଣ୍ଡସ ଅନ୍ କରିଆଲିଟି friendship is interpersonal friendship is iconic friendship is hypnotic in nature ଯଦି ଟ୍ରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବ ଜଣେ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସରିଲା ଆଉ ଜଣକୁ ଟେଲିପାଥି ହେଇଯିବ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି ସମିଲାର ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ କୃଷ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ସୁଦାମା ସେଇଟା ହଉଛି ଟ୍ରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସଖା କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ସେଇଟା ଟ୍ରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ନଟିଆ କପିଳା ଏ ଯୋଉ ବାସନ୍ତି ଉଜାଳା ଏ ଯୋଉ ଆଉଛନ୍ତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଚକୋଲେଟ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଇଦେଲା ପରେ ଝଗଡା ଲାଗି ବାଡାବାଡି ହେଇକିରି ହୋଟେଲ ଆଗରୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡଟା ଟ୍ରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ So students, friendship is a relationship between two persons who hold mutual affection for each other. जोटी फ्रेंडशिप थाए सेठी affection थाए and that is mutual for each other जणे अन्य जनक पई दुई जण जोटी correspondingly reciprocate करूथिबे सेटा हला each other किंतु more than two थिबो one another then the use of each other and one another प्रत्येक सेंटेंस रे ग्रामर पैकेज अछि एटाको एटी गोटे each other पहले one another पहले चैप्टर टे अंडरलाइन करला पर ए रिलेटेड ग्रामर हमें बुझेइबा The value of friendship is often the result of a friend consistently demonstrating the desire to do what is best for the other, showing mutual understanding, emotional support, and compassion. जो friendship थिबा mutual understanding थिबा ଆଉ इमोशनल सपोर्ट थिबा मो फ्रेंड रो किछि लॉस है मो फ्रेंड रो देह खराब अछि इमोशनली जनकर किछि ना किछि फीलिंग्स आसीबो
दैट इज होची रियल फ्रेंडशिप। आ सब बेले गोटे फ्रेंड रो आ गोटे फ्रेंड प्रति कोन थिबो कंपैशन, दया बा करुणा मध्य रहिथिबो। Friendship is also marked by enjoyment of each other's company, trust in each other, and a positive reciprocity. जोटी ट्रू फ्रेंडशिप थिबो सेठी each other's company रहिथिबो, जने जुआडे जिवो से ताकू साथीरे नै करी जिवो। आउ कोन ना ट्रस्ट इन each other, जनकर अन्य जनक प्रति विश्वास रहिथिबो। जोटी विश्वास नै सेठी फ्रेंडशिप रहिबोनी। जे पर्यंत फेथ अछि, फेथ वर्सेस एप सेठी फ्रेंडशिप मध्ये रहिबो हमर एप। यदि फ्रेंडशिप नाही बा फेथ नाही बा फेथ नाही फ्रेंडशिप नाही। तेणु आमे कहब यदि कौन सी फ्रेंडशिप एस्टाब्लिशमेंट हबो प्रथम आसीबो फेथ, देयर आफ्टर फ्रेंडशिप वुड बी एस्टाब्लिश्ड। Read the poem and note how the poet cherishes the memories of her friend. ताका फ्रेंड रो जो मेमोरी अछि अबुला स्मृति रही छि ताकू केमिति कोन करिसंती रिफ्लेक्शन करिसंती डिजायरिंग एंटिटी रे रखी चंती relating to his real friendship. So listen to me students, to my true friend actually composed by the world's classic poet Elizabethan Pinner, and according to the poet friendship is mutual understanding, reciprocity. Friendship is not a for a day or a two. It is long lasting, it is eternal. It is guided by spiritual spontaneity, divine spontaneity. Friendship always recalls a friend who is guided by faith as well as believable sustenances. It is guided by creditable instincts. And friendship is so natural, it happens to everybody else, and that is long lasting. A friend in need is a friend indeed. That is relating to the introduction. Thereafter, students, the text. The day I met you, I found a friend and a friendship that I pray will never end. ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି I found a friend, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ପାଇଗଲି, and a friend that I pray will never end। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କେବେ ନ କଟୁ ବୋଲି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ବୁଝିଗଲା ଓଡିଆରେ? ଏଲିଜାବେଥ ପିନାର୍ଡ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିନେଲି ତମେ ମୋ ଆଖିରେ ଲାଖି ରହିଗଲ, ଆଉ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ତମ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଅଛି କେବେ ବି ଦୂରେଇ ନ ଯାଉ। That is the feeling of Elizabeth Pina. Such type of friendship will be everlasting. And after our meeting for the first time, I consolated myself that such type of friendship will continue by the blessing of the Almighty. ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋର +2 ରେ 90% ରହୁ, କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କାଲି କେମିତି ଭଲ ମତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁ, କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଭଲ କଟୁ। ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାଇକିରି ମା ତାରିଣୀ ମା କଲେଜ ଛକ ମନ୍ଦିରରେ କହିଲା, ହେ ମା ମୋର ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଅଛି, ମୋର ଯୋଉ ରିଅଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ଗୋଟେ, ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ର ମୋର କେବଳ 2 ବର୍ଷ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବ। ବାସ୍ତବିକ ପିଲା ତମ ଜୀବନରେ ତମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଗଲା। ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ହେଇପାରେ? ଫିଲୋସଫର। ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ହେଇପାରେ? ଟିଚର। ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ହେଇପାରେ? ଫାଦର। ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ହେଇପାରେ? ମଦର। ଏବଂ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଗୋଟେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇପାରେ। ଯିଏ ତମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାଟ ଦେଖେଇବ, ଯିଏ ତମକୁ ବାଟରେ ଅଧାନରେ ବୁଡିଲା ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ଜୀବନରେ ନ ଆସୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯିଏ ଜୀବନରେ ତମକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କଲା, ସବୁବେଳେ ତମକୁ ମିଷ୍ଟେକ ବାଗିଲା, ଏ ଘର ଲୋକ କଣ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏତେ ପଇସା ପାଇଥିଲୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ ପାର୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଜି କଣ ପାଠ ପଢିଛୁ, ମୁଁ ତ ଏତିକି ପାଠ ପଢିଛୁ ତୁ କେତିକି ପାଠ ପଢିଛୁ। ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତମ ମୁହଁରେ ତମର ରେକ୍ଟିଫିକେସନ କଲା, ତମ ମିଷ୍ଟେକ କୁ କରେକ୍ଟନେସ କଲା, ସେ ହଉଛି ତମ ପାଇଁ ରିଅଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ସେଭଳିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଡାକୁଛି ତମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପଡୁ। ଏବେ +2 ବର୍ଷ ତାପରେ ଭ୍ୟାରି କରିବ। ଅଗଲେ your smile so sweet and so bright kept me going when day was dark as a night। ଯେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ତାର 32ଟାରୁ 16ଟା ମାଇନସ ହେଇଯାଉ ବରଂ 16ଟା ଦାନ୍ତ ଥାଉ, ତା ହସ ତମକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ତା ହାତ ମାନେ ତା ହସ ଯଦି ସ୍ନେଲ ର ହସ ଭଳି ଦାନ୍ତ ଭଳି ହେଇଥାଉ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତା ହସ ଯଦି ହାତୀର ଦାନ୍ତ ଭଳି ଦାନ୍ତ ହେଇଥାଉ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବଂ ତା ସ୍ମାଇଲ ଟା ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ହାର୍ଟ ଟଚିଂ। ସ୍ମାଇଲ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ? SMILE, ସୁଇଟ୍ ମେମୋରିଜ ଇନ୍ ଲିପ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। ସୁଇଟ୍ ମେମୋରିଜ ଇନ୍ ଲିପ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। ଯୋଉ ଏଇ ସ୍ମାଇଲ ହଉଛି 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ।
सीए तुम बर्थडे रे आसिक तुम गोटे गिफ्ट दे दे हसी देकी हैंडशेक करदेला बेस्ट फ्रेंड ये मोर आज मते गिफ्ट देछि जेतेबेले बर्थडे रे को सांग को डाकुछ बर्थडे सरी गला परे पार्टी गणुच को को सांग कोन गिफ्ट देला गुटी सांग देछि से सांग होछि अंशुमान केते 501 टंका रे गिफ्ट से मोर बेस्ट फ्रेंड बट स्टूडेंट्स दैट इज नॉट अ कॉर्डियलिटी केबे पैसा को देखिकरी फ्रेंडशिप की इवैल्यूएट करनी किंतु मॉडर्न एज मटेरियलिस्टिक सोसाइटी रे पैसा को देखिकरी जजमेंट करा जाउछि तमे कहलो पैसा कौन प्रकृति में फ्रेंडशिप हेल्प करे फ्रेंडशिप में कौन दरकार हाँ ता एडजेक्टिव कौन कॉर्डियलिटी हार्ट रो एडजेक्टिव होची कॉर्डियलिटी जोडी प्रकृति रे कॉर्डियलिटी अछि रेसिप्रोकेशन अछि सेठी फ्रेंडशिप अछि जोडी कॉर्डियलिटी की रेसिप्रोकेशन नाही सेठी प्रकृति रे फ्रेंडशिप नाही जो फ्रेंडशिप होची सेटा होचंदी कोन सिजिन फ्रेंड्स हळदी बसंत कोइली भଳି सांग काऊ हमर परमानेंट सांग सकाळ उठाउची 4:30 ହେଲା उठ इंग्लिश रो काली सार सेंड करछन्ती व्हाट्सएप रे पढी दियो काऊ हम पई जति उपकार करछ हमर जो सीजन फ्रेंड अछन्ती सब आछन्ती बार्ड्स माने कोन से माने कलरिंग आसीबे खाली सीजन रे पळेई जिवे जी हम सुख दिगरे भागी से हला प्रकृति हमर कोन फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टूडेंट्स योर स्माइल सो स्वीट एंड सो ब्राइट kept me going when day was as dark as night तमे जदि हसी देल रातिटा मो पई दिन होई जाय आ तमे जदि न हसिल दिन मो पई राति होई जाय तेणु फ्रेंड रो एमती किसी इमोर्टाल वैल्यू बुझो कि ना ओडिया बुझो ना जे ओडिया बुझ को बुझी पारियन जदी जो माने इंग्लिश मीडियम अछि इंग्लिश रे भी कहजो ओडिया रे बुझी करेस्पोंडिंगली नेक्स्ट स्टूडेंट्स यू नेवर एवर जज्ड मी यू अंडरस्टूड माय सरो देन यू टोल्ड मी इट नीड नॉट बी दैट वे एंड गिव मी द होप ऑफ ए बेटर टुमारो आम लाइफ रे तीनटा चिन्ह हम करेस्पोंडेंटली हेल्प करे गोटे हूँ टुडे गोटे यस्टरडे आ गोटे टुमरो तमे हूँ मोर प्रकृत बंधु यस्टरडे रे थिला टुडे रहीच टुमरो मो पाथ रे केमती कलरफुल हबो मो जीवन शैली रे केमती रंगायित ହେଇକି ରହିବ कुसुमित हबो सेति पई तमे मते हेल्प करछ बंधु हिसाब रे तमे मते गाइड करछ 4टा बेले इंग्लिश क्लास अछि 4:15 सांग उठ जिबा यदि से मना करूची त कहबो नाइ तू जेमिति हेले उठ नले मो पानी ढाଳି देबी तू पई तू उठ क्लास को जिबा जदि कहबो नाइ रे सांग सुन तू सोईथा मु जाउची आसे जा मु पढी देबी तते कहबी ना फर्स्ट ईयर अछि काई टेंशन नउछ तने पिले मन रख यूर यू नेवर जज एवर जज मी ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ବା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ କେବେ ଦେଖାଯାଏ ନା ତମ ବାପା ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର କିରେ ବାବା ଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଉଠେଇ ପାରିବି ପାଠ ପଢାରେ ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ପୁଲର ର ଝିଅ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଝିଅ ହଉ ରିଲେସନସିପ ରହିପାରିବ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ରିକ୍ସା ପୁଲର ଝିଅ ଟପର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଝିଅ ଟପର ସେଠି କୋଅର୍ଡିନେସନ ଆସିପାରିବ ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଆମେ ରଖିବୁ ତମର କେତେ ଧନ ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ଲେଭେଲ ଧନରେ ହେଲେ ଯାଇକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରଖିବି ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ପ୍ରକୃତରେ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ନୁହେଁ ସେଟା ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ରେ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ ହେଇଯିବ ସୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ when we give friendship we never judge them on the basis of a finance ଆମେ ଟଙ୍କା କୁ ଦେଖି କେବେ ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ରଖୁନା फ्रेंडशिप आमे कहा पई रखि थाउ कहा को बेस करी रखु फ्रेंडशिप ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनालिटी को संग सहित मिसिले तम पर्सनालिटी बढ़िबो को संग सहित मिसिले तम पर्सनालिटी हमपर करिवो जेति पे इंग्लिश रे गोटे कोटेशन अछि ये मैन कैन बी नोन बाय द कंपनी ही कीप्स जिए जेमितिया ता संग सेमितिया गोटे क्रिकेट टीम तमे देखिबो कॉलेज रे क्रिकेट खेलिबा पिला से गोटे टीम हेइ जिवे कॉलेज रे बास्केटबॉल पिला से गोटे तांका भीतर फ्रेंडशिप आसी जिवो कॉलेज रे सिंगर से गोटे फ्रेंडशिप हेइ जिवे आ कॉलेज रे बहुत होचंदी क्लास न करी देवदारू गछ मळे बसी बाकी गोटे टीम हेइ जिवे हाँ सब प्रकार पिला कॉलेज फुल ऑफ नॉलेज ऑटोमेटिकली गोटे गोटे फ्रेंडशिप एस्टाब्लिशमेंट हेइ जिवो जोटा तमे जानि परिबनी से त अट्रैक्शन आसीबो आइडन मैग्नेट भलिया जे जो भलिया ताकू से भलिया मिल जिबा सेति पे इंग्लिश रे कोटेशन अछि ये फ्रेंड सॉरी ए मैन कैन बी नोन बाय द कंपनी ही कीप्स ता माने सुंडी साथी माताल सुंडी साथी माताल ओडिया रे अछि जे धरा जाऊ टिके टिके पिउची ताको गोटे सांग मिल जिवो बहुत बहुत पिला भलिया ये की फ्रेंड तुमर पी मु अछि जेते तो पी मु ढाळू पी जेपर तम किडनी डैमेज नै जमे पीवा ये होची गोटे प्रकार फ्रेंडशिप आ गोटे फ्रेंडशिप कोन ए सांग तोर मोबाइल अछि तो मु देख ड्रिंक्स करबा द्वारा कोन प्रॉब्लम होची सचेतन हो
फास्ट होची बॉडी देन स्टडी आउ इंग्लिश रे भी कोटेशन अछि हेल्थ That इज is वेल्थ स्वास्थ्य ही संपद हम स्वास्थ्य को हमें देखिबा एभଳି जी हमको रेक्टिफिकेशन कला से हला रियल फ्रेंड हमें सब दिन ପାଇଁ ता पाखरे कोन इंडेप्थ मतलब ऋणी ହେଇକିରି ରହିବା so students you never ever judge me you understood my sorrow then you told me it did not be that way and gave me the hope of a better tomorrow ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ତା ଟିକେ ପାଠ ବୁଝି ପାରୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ମୁଁ ତତେ ରୁମ ରେ ବୁଝେଇଦେବି ଯଦି ନ ବୁଝି ପାରିଲୁ ଯିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ରେ ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝିବା ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କେମିତି ଯଦି ସାଙ୍ଗ 5 ଜଣ ହେବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ ତୁ କଲେଜ ଯା ଲାଗି ମୁଁ କଲେଜ ଯିବି ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା ମୋ ପାଠ ଘର ଲୋକ କୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ କଣ ରିଏଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ नो इट इज नॉट फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ତମର କିଛି ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ କେବେ ଛାଡିବନି that is ever memorable so students you were always there for me I knew I could count on you you gave me advice and encouragement whenever I did not know what to do you were always for me ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଇଁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କେହି କୋ ବିଟୁଇନ୍ ନାହିଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ଆଇ ମିନ୍ ଅନଫରଗେଟେବଲ ଆମେ କେବେ ପରସ୍ପରକୁ ଭୁଲିବାନି ଆଇ ନ୍ୟୁ ଆଇ କୁଡ କାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ୟୁ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ କାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ମିନ୍ସ ଡିପେଣ୍ଡ ମୁଁ ତମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଛି ନିର୍ଭର କରିଛି ଆଉ ତମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ କଣ କରିଛ ସବୁବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଛ ୟୁ ଗେଭ୍ ମି ଆଡଭାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଜୀବନରେ ମନେ ରଖ ରିଏଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଇନ୍ସପିରେସନ ଉପରେ ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ନିଜେ ହସି ଅନ୍ୟକୁ ହସେଇବ ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଟାଇମ ରେ ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନିଜେ ହସିକିରି ଅନ୍ୟକୁ ହସାଏ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ତମେ ଯଦି କହିବ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବି ତମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ତମେ ଚୁପଚାପ ବସିଲ ଦେଖିବ ତମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ସେଟା ରିବାଉଣ୍ଡ କରିବ ଆହୁରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ବଢେଇ ଦବ ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗ ଆଗରେ ତାକୁ ଡିସକ୍ଲୋଜ କରିଦିଅ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦିଅ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କଣ କରିବା କହିଲୁ ସେ କହିବେ ଏଇ କଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେ ସମାଧାନ କରିଦବା ଇଏ କରିଦବା ସେ କରିଦବା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଇଣ୍ଡ ଟା କଣ ହବ ଟେନସନ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ ଆଉ ଯଦି ବଦମାସିଆ ସାଙ୍ଗ ଦବ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଚାଲ ତାକୁ ବାଡେଇବା ଆହୁରି ଟେନସନ କୁ ଟେନସନ ପଡିଯିବ ତେଣୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କରିଆଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ରହିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା ରେସିପ୍ରୋକେଟ କରିବ ସୋ ଫାର ଆଜ ୟୁର ଥିଙ୍କିଂ ଇଜ କନସର୍ନ ତମ ବିବେଚନା ଶକ୍ତି କି ଯୋଉଠି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଥିବ ସେଭଳିଆ ରିଏଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ମିଳିବାଟା ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା so students you helped me to love myself you made life seem so good you said I can do anything I put mind to and suddenly I knew I could ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି 14 ରୁ ଆମର 17 ଏଇଟା 13 ରୁ 17 ଏଇ 4 ବର୍ଷ ହଉଛି ଆମର ଟିନ୍ ଏଜ ଏଇ ଟିନ୍ ଏଜ ରେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରନ୍ତି ଭୁଲ କଣ କରନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସିଏ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗାଇଡ କରିବ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଲଭ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଠିକ ବାଟରେ ୟୁଜ କରିବା ଦରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ପୋଏଟ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଯଦି କାହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଛ ବା ଲଭ୍ କରିବ ନିଜକୁ ଲଭ୍ କର ତମେ ଭାବ ମୋ ମୁହଁ ଭଳିଆ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ନାହିଁ ମୋ ନାକ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ନାକ ନାହିଁ ମୋ ନଲେଜ ଭଳିଆ କେହି ନଲେଜେବୁଲ ନୁହେଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ କେହି ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ ମୋ ମାମାଙ୍କ ଭଳି କେହି ସୁନ୍ଦରୀ ନାହିଁ ମେରା ଭାରତ ମହାନ ଭଳି କୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ମହାନ ନାହିଁ ତମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଲାଇକ୍ କର ତାହେଲେ ତମ ଜୀବନରେ କୋଉଠି ଧୋକା ପାଇବନି ଆଉ ଯାହାକୁ ଲାଇକ୍ କଲ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ୟୁର ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ମଦର ସବୁ ଧୋକା ପାଇବ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୀତ ବି ଲେଖିଛି ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଛି ବହୁତ ଥର ବହୁତ ବଢିଆ ମୁଁ କମ୍ପୋଜ କରେ ଗୀତ ସିଚୁଏସନ କୁ ବେଶ କରି ଭଲ ପାଇବାରେ ଲୁହ ଯଦି ଅଛି କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବା ଜଗତରେ ଯାହାର ନାମ ଅଟେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଜଗତରେ କାହାର ନା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ତମକୁ କେହି ବ୍ଲେମ କରିବେନି ତମେ ଆଉ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଅ ତମ ସାଙ୍ଗ ଓଲଟି ତମକୁ ବ୍ଲେମ କରିବେ ଗୋଟେ ଝିଅର ବଡ ଶତ୍ରୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅର ବଡ ଶତ୍ରୁ ହଉଛି ପୁଅ ସିଏ ଆଗେ ପ୍ଲାନ କରିବ ତମ ସାଙ୍ଗ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆରେ ଇଏ ହଉଛି ଦୁଷ୍ଟ
ये एमती संपर्क रखी सेमती संपर्क रखी तमें जब निजक भल पाइला असुविधा कौन अच्छे इंग्लीश रे भल हवा कहले इनविटेशन 1 को भल पाओ 2 को भल पाओ 3 को भल पाओ 4 को भल पाओ कई कंप्लेन करेंगे तेणु ये जो टॉपिक हम कहूँ मन रख यू हेल्प मी लर्न टू लव माई सेल्फ तमें सब कही तू निजक निजे भल पा तू यदि थे भल ही गलु तो पछरे स्वर्ग एंजल मैंने आसिक गोड़े आउ जे थे फेल हो गलु कटक टाउन बेसी कुकुर भी तो अनेबे पड़े तेणु निजे जदि भल हो समस्त रेस्पेक्ट देवे शंकरपुर गली ठार कलेज छक जाके निजे भल हवा पड़ो फास्ट ऑफ ऑल यू हेल्प मी लर्न टू लव माई सेल्फ यू मेड लाइफ सीम सो गुड आम जीवन को पूरा सरस सुंदर कर पार सांग निश्चित पिले जदि जीवन में गोटे भल सांग अच्छी तुमको प्रत्येक मुहूर्त रेक्टिफिकेशन कर रेक्टिफिकेशन प्रत्येक मुहूर्त कर You said I can do anything I put my mind to and suddenly I knew I could. तमें सब बेले निज को बुझे चेष्टा कर निज बापा माँ को बुझा चेष्टा कर निज टॉपिक के बुझा चेष्टा कर तुम माइंड के डाइवर्ट हेनी मुझे गोटे कथा कहबी मो आगे गोटे पुओ बस अंशुमान अंशुमान गोटे स्टूडेंट अच्छी से गोटे मोर पुओ भल कि गाइड करी लेवल को नेबी एटा गोटे टीचर थिंकिंग रहा दरकार एवं गोटे फ्रेंड रो थिंकिंग रहा दरकार मो सांग भल पोजिशन आनिबो मु भी भल पोजिशन आनिबी से भली जदी इंटरसेप्टिंग आइडिया नाही तमे देखुछ तमर किछि लॉस होउची डिस्कार्ड सब टाइप ऑफ फ्रेंडशिप से बढ़िया फ्रेंड्स को रही दियो हुआ पिले तेणु जेतेबेले हमें फ्रेंडशिप कथा कहू प्रथम हमर रहिबा दरकार विश्वास मु बहुत थर तुमको कही जेतेबेले भगवान को चिंता हमें करू प्रथम आसे ब है विश्वास ब पर कौन भगवान जेपर्यंत विश्वास नहीं से भगवान आसबे नहीं एवं जितेबाला विश्वास अच्छी मन रख भगवान रूप में कहीं ना गोटे भल फ्रेंड आसी पहुंचे जी आमको असुविधा सुविधा ठीक बाटर नहीं आम मार्गदर्शन में पहुंचे दे पारे सो स्टूडेंट्स यू हेल्प मी टू लर्न टू लव माई सेल्फ यू मेड लाइफ सीम सो गुड यू सेड आई कैन डू एनीथिंग आई पुट माई माइंड टू एंड सडनली आई न्यू आई कुड Before reading anything else, students, your thinking must be appropriate. A noble thinking always welcomes a noble perspectives. Unless and until our thinking process is good, unless and until our thinking process is positive, we must not prosper in life. तमे जेपर्यंत तमे गोटे पॉजिटिव थिंकिंग के आसीगो आइडिया को आसीगो मु एटलीस्ट कहबी तमे स्कूल रे पाठ पढुदिलो एबे कॉलेज रे पाठ पढिलो स्कूल रे जो कथा न जानलो टिके टिके कॉलेज रे जानछो सत कथा तमे मते कुओ कि न कॉलेज स्कूल रे कहिया को काको लाज लागे कॉलेज रे मागणा मागणा सब कहते बिना पैसा तेणु तमे देखिबो एई जो फर्स्ट ईयर रे जदि गोटे गोटे भल फ्रेंड पाई गलो ऑटोमेटिकली हाईलाइट आ जीवन रे जदि गोटे बर्बादिया फ्रेंड पाई गलो कुंभकर्ण भलिया सोईबा सांग सरी गो दैट इज द लैप्स ऑफ लाइफ आई कैन कॉन्फिडेंटली से इट मैट्रिक 91% रखिथिबा गोटे पिला केंद्रापड़ार गोटे कोचिंग रे पाठ पढुतिला आर्ट्स पाठ टोटाली रखिला केते परसेंट मार्क जानिछ 21% कौन से कला वही किणीनी कोचिंग एडमिशन करछि अलगा गोटे कोचिंग रे मु पढु मु बारंबार खोजि से पिला गोटे पिला एते बढ़िया परसेंट रखितिला सीए पाठ पढिलानी ता संगर गोटे बेस्ट अनुकूल सॉरी कहि देली अनुकूल रे गोटे पिला भी संग होइगला दी जोड़ ने फेल ये हूँ फ्रेंडशिप गोटे फ्रेंड आउ गोटे फ्रेंड रो सब रेक्टिफिकेशन करिवो ताकू कहबो ना ना संग तू केबे डिस्टर्बिंग होनी तू एवर एनलाइटिंग होबा को पड़िबो फॉल्ट अछि तो असुविधा बेले मु छुड़ाबी तो पाखरे पैसा नहीं मु पैसा देबी मो पाखरे पैसा नहीं तू पैसा देबो आ तो पाखरे नोट्स नहीं मु नोट्स करछि देबी मो पाखरे नोट्स अछि तू देबी ऑटोमेटिकली दैट इज रेसिप्रोसिटी बाय व्हिच आवर रियल फ्रेंडशिप विल बी परमानेंट व्हाट्स कंडीशन आम जीवन कौन हम माधुर्यपूर्ण हो वी मस्ट मेक आवर लाइफ सब्लाइम जीवन टा सरस सुंदर नेक्स्ट फ्रेंड्स देयर आर टाइम्स व्हेन वी डिड नॉट सी आई टू आई and there were days when both of us tried but even so we made it through our friendship has not yet died बेसिकली पहले मु गोटे कथा कहूची फ्रेंडशिप पुओ भितर रुहे कि खाली झील झील भितर रुहे बहुत भी भल झी अच्छा जो मैंने पाठ पढ़ाई पुओ को हेल्प करते आ बहुत भी भल पुओ अच्छा जो मैंने झील को हेल्प ये किसी लॉस हुए किंतु सबुठी गोटे गोटे लक्ष्मण रेखा अच्छी
फ्रेंडशिप मैटर रहिबो और कहबार उद्देश्य बुझ पाठ पढ़ार नोबेल पर्सपेक्टिव अच्छी बहुत बड़ बड़ अचीवमेंट पाई मोर स्टूडेंट माने आईएएस पाई ओ झियो प्लस टू स्टूडेंट प्लस थ्री स्टूडेंट पीजी स्टूडेंट जेएनयू से अचीवमेंट पाइले टॉप लेवल को गले कि मोर कहवा कथा पुओ झील मिसिले खराब नुहे झील पुओ मिसिले खराब नुहे बट दैट आई टू बी गाइडेड बाय मोरालिटी नैतिकता सहित सेटा कटिबा दरकार बहुत पुओ अच्छा झील सांग बर्थडे अच्छी कोचिंग फीस दे नथे फर्स्ट इयर बही चुन नथे पैसा उठे दौरान हस्टेल केबे भी अच्छा कहीं कहती से झील मैंने छात्र छात्री आउ बहुत भी झील अच्छा से फसैक धूम खाती धूम खाती मुझे कहबी अरे कहीं से सार मिशुचु ये ना सार कौन अपार्ट बुझे ना कौन ଆପଣ କହନ୍ତି ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ ରଖିବି ସେ କହୁଛି ଖାଇବା ଦବ ଦବ କେତେ ଦଉଛି ମୁଁ ଉଠେଇକି ଗଲି ଦେଖ ସେମିତି ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଟା କେବେ ବ୍ୟାଡ ନୁହେଁ ଲଭ ଟା କେବେ ବ୍ୟାଡ ନୁହେଁ ଯୋଉଠି ଲଭ ନାହିଁ ସେଠି ଲାଇଫ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଲଭ ନାହିଁ ସେଠି ଡିଭାଇନ ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉଠି ଲଭ ନାହିଁ ସେଠି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଇ ମିନ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟାରିଆନ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ନାହିଁ ଆମେ କଣ ଆମ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉନା ଆମ ଭଉଣୀକୁ ଭଲ ପାଉନା ଆମ ଫାଦରକୁ ଭଲ ପାଉନା स्टूडेंट कौन टीचर को लाइक करना कि लव करना पाठ पढ़ा विषय रे ताମାନେ ଆମେ ପାର୍କ ଯିବା ଫିଲ୍ମ ଯିବା ନଈ ପୋଲ ଉପରେ ସେଲ୍ଫି ନବା ଲାଷ୍ଟ କୁ ନଈକି ଡେଇବା ଇଏ କଣ फ्रेंडशिप ର ମାନେ फ्रेंडशिप ଗୋଟେ ଏତିକି ମାନକ ଲିମିଟେସନ ଭିତରେ ରହିଛି एवरीथिंग हैज इट्स बॉइलिंग पॉइंट ସବୁ ଜିନିଷର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଅଛି ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଗଲେ ଖରାପ ଲିମିଟ ଭିତରେ ରୁହ ଯୋଉଟା କି ହ୍ୟୁମାନିଟାରିଆ जोटा सोशिएबल जोटा को सोसाइटी अप्रूव करिवो so students try to understand this point there were times when we did not see eye to eye जे प्रकृत बंधु खाली कौन पाखे पाखे रही गोटे बंधु रेभेन्सा रे पाठ पढ़िला से सिलेक्शन होई पळेला अमेरिका तमने कौन तुम बंधु को कहबो नाही मो बंधु चली गला माने भूली जीव ना ना फ्रेंड जोउठी थाउ से हमर निजर से भलिया फॉरियलिटी रहिबा दरकार आउ and there are days when we both us tried दी जण थांग रहिथिले पाठ पढुथिले जेतेबेले प्लस 3 सरी गला रेभेन्सा रे जणी सांगर पुओटार घर होउची बलांगीर झियोटार घर होउची ढेंकानाल जेतेबेले गले कटक रेलवे स्टेशन को परस्पर बहुत कांदिले एमिति कांदिले सेठी सृष्टि होला गंगा जमुना सरस्वती महानदी सब सृष्टि होला बहुत कांदिथिले कांदिला पर कोन भूली जिवे भूलिबेनी मु भी बहुत जेतेबेले हॉस्टल रे पिला माने पाठ पढते पर्सनली ताको सीएफ करिया को जाय किए तो कांदी की जानते सर हमें पळे गलो आउट ऑफ स्टेट झारखंड आ अफगानिस्तान रो पिला माने भी पढे छि मु ताको कांदी के जांदी मु सेतेबेले कांदी पकाय काई ना सेतिकटा करियर रहि जाय टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बे खराब नहीं एते गोटे अटैचमेंट पळे से जेतेबेले स्टूडेंट माने 4-5 वर्ष पाठ पढला बेले पळे जांदी बहुत दुख लागि जाय पिला तबे देखो एंड देयर वर डेज व्हेन बोथ ऑफ अस क्राइड but even so we made it through our friendship has not yet died बहुत फ्रेंडशिप की नहीं परिवार भितर गंडगोल लगे मु उदाहरण स्वरूप कहबी तमे जदि पाठ पढ़ नथिबो तम घर लोक कहबे तू कहीं से सांग एक से सांगे सांग से पाठ पढ़ अरे सी कौन कर सी कौन मना कर पाठ पढ़ना गोटे पुओटा विश्व ब्रह्मांडर बिछुअती घर को लेकिन पचार आज्ञा आपण पुओ कहीं पाठ पढ़ुनी ना सी सांगे सांग होला पाठ पढ़ुनी आम सब बड़े ब्लेमिश हो घर लोक मैंने कैंसल करदे मिसना सांग होनी तो गोड़ को बाड़े भांगी दबू ना कॉलेज बंद कर दबू फिर भी रियल फ्रेंडशिप एस्टाब्लिशमेंट करे रियल फ्रेंडशिप सब बड़े ध्रुव तारा भाई आकाश रे रही आम देखि पारुथिबा इफ वी हैव द पोटेंशियलिटी रिलेटिंग टू ट्रू फ्रेंडशिप सो स्टूडेंट्स आवर फ्रेंडशिप हैज नॉट yet died आवर फ्रेंडशिप केबे विलुप्त हेइनी circumstances have pulled us apart we are separated by many miles truly the only thing that keeps me going is my treasured memory of her smile स्माइल रे इंपोर्टेंस टा सब बेल रही आम दुनिया रे क्या गिफ्ट न दे पारू किंतु ग्रेटेस्ट गिफ्ट होची स्माइल इट मेक्स आवर पॉजिटिवनेस ऑफ फेस वैल्यू तमे पिले गोटे गोटे देखिथिबो जेमती 7 दिन हेलानी तांकर किए कोन चोरी करे नै गाजे मोडा भूले यूज गोटे गोटे लोक स्माइलिंग फेस दिबे तमे एटलीस्ट गोटे दुकान को जाओ जे सेलर अछि
ତା ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଲ ଟିକେ କିଣିକି ଆଣିବ ସେ ଏମିତି ତମକୁ ପଦେ ବୁଝେଇକିରି କହିବ ତମେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେଇ ଦୋକାନକୁ ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏମିତି ତାଙ୍କ ରିଉଡନେସ ମୁହଁଟାକୁ କରିବେ ଯେମିତି ଉଷୁନା ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ତମକୁ ଆଉ ସେ ଦୋକାନକୁ କେବେ ଯିବାକୁ ମନେ ହବନି। ଏ ସେ ଗୋଟେ ମହିଷାସୁର ଭଳିଆ ମୁହଁଟା କରି ବଇଛି କଣଟା ତୁ ଭାବୁଛି କଣ। ତେଣୁ ପିଲେ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆୱାର ଆଇ ମିନ୍ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଅଫ ହାର୍ଟସ୍ friendship have pulled us apart. Sorry, circumstances have pulled us apart. We are separated by many miles. Truly, the only thing that keeps me going is my treasured memory of your smile. ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରିଏଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହୁଏ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ର କୌଣସି ବ୍ୟାରିୟର ନଥାଏ। ତମେ ଦେଖିବ ତମେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଲାଇଫ କୁ ଗଲ ତମର ଯେ ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗ ଭେଟ ହେଇଥିବ ସେ ସାଙ୍ଗ ହଉଛି ଏଭର ଲାଷ୍ଟିଂ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ତମେ ଧର ଯୋଉ ରୁମ ଖୋଜୁଥିବ କୋଉଠି ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ କ୍ଲାସ ହଉଛି ସେ ସାଙ୍ଗ ବି ଖୋଜୁଥିବ ରୁମ। ଦି ଜଣ ସିଏ ଖୋଜୁଥିବ ତମେ ଖୋଜୁଥିବ ବି ଏଇ ତମର କୋଉ ଇୟର କି ନା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ନା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ନା ଆସୁନା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା। ଏଇ ହାତ ଧରା ଧରି ହେଇଗଲ ସେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଗଲା ଜହ୍ନ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭଳିଆ। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଯିବ। ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଟା ଗୋଟେ କେମିତି କ୍ରିଏଟ ହବ କେହି କହିପାରିବେନି। ତମେ ନିହାତି କୁହ ପିଲେ ତମେ ପ୍ଲସ 10th ପଢିଲା ବେଳେ କଣ ଘୋଷିକିରି ମନ